Ya, fi lava te whaatalo whātua mai mō male, whafonga whaatalo, so onga le proklame, o le taimi ma le pāne via, fi whaatalo whātua tai le tino, mas foi leva no, whaunga neva yaso, ya lewa, a whapena whan, sofa me le proklame, ya le tivi, tase ui lea, talo whanau whionga, ma na tole fsiri mua bua wa le ua whi awea, i tala le taimi le nei, mai se lava o le sa foi le po le vaala o loa le na ui mai a tātou a le ua watu maua ia whape mai e tō tolu ia a li o le vaa le wa a fia le vai rusi le o le COVID. Ia e pio tua ia ia ngā ruanga foi le whaatino le tātou komiti mo le whafo se i whape sa tauna maua i nei. Ia e pio le lalo ese ma le manatu foi le o le o mer siamba le me pitasiri le na tāua. Tau whionga para se whina ngaro malo i le vanga. O mane le whamamla matu sui o le tātou komiti. E le tātou atu. E le tātou fo i matutia i e whai. Ma e tātou pui ngai e whai. O lea malu i tātou mai a e li a mati. Ia, mati tau mai te minu nei. O i wa masing. Le voi o te mantua. Sui o le whawai a kai o le fasta. Le ama sa wala ko wa kwai. I le observa. Ma kua whai tia mai el malo po le ale me sanga. E sanga ka whiofiai i e taka. Ma ngei mea e whai o le pui. E le se mai o Susana. Al mapuanga o le oso o le whamaioti ne. O le malu o le pui le whai. Mato e le sa au whamtalai natua. E lua vai o ngā luanga whapo mai. Ale puipuinga mai tong fitinga puipuinga ngai nge fel teimi ya wone kuku se mai a ole tong fitinga wa kupu mai ma wa fiok ole finala le safari mai el fasti pala bel mesang puipui ai ole ele se mai e wala sa fa mutala ina toi ba ngai o te ole nganga le au mai la to se whakaoso se mai. Ma whioki ka ngaka. A whanga yoi le ka kouronga wenga i ka ko whaia mene ang whaia Amerika. Ki ngā kilo mai, ke le ka sainga whioki. Ma mo solo le whama. Ana e se la ko pui ngā whai. Whakanga yoi a inga ukeke. Wa sao le alu pisio whama. E whakawhai no la tō ngā yoi ngā lai ngā whai. Ia, ai o mai ngi. Ia lai anu ale. E tangata tōti, tangata mai. E mele ua ia Amerika. A sau garo kwa lunga. Kai mil ngai, o se la wafe. Kai se la wafe a ele aso. Kai mil ngai. E mama. Ano no e wala. Ale le yasia ka kome. Le la nga fai ki o kulom, fa sa o. Ale fo la wesa mele o so mai. Va i vale a voi le. La mala ka ko so pisa i fuka. Le o me fona la fenisi. O mai ya ka kara ko se ko. La ko ke le testinga o me go le me ko yo. La ko ke ele o mai ele. Pe ka ko ye. Mai sa o mai o sui vale. Ina se me por eso. Awa ele va be o ku no. Nga pasa kwa ko yo. Ela e murmuriala ka. Ya o ku kuila foi la ko. Esa sa we fa pena, ai fa asu ingia. Wo fo ma fa ala ko tesi na kai. Ya la mo wa. Dice me por el fuka ko ele o le vese su ka. O me nga ka. Fa o le le kako pui mata. Ele na so la so nga
ma mo wai fu kai ni faru le e a ole ai le fai ka ko pui ngai kai pui ola e pui ai sa ga mai si la fa ngai yo ma singi kala mai mai la ya ko bale ko ola ko ole fai ia siaki fa fuaku po ile ole yo ma ko ia ma kwa mal pui la ko ole kulang la la ni sume ka pole fu pa al mer ka ko kalau ma fa ngayo ya ka ko pui mo le simalanga le fo mai vale le fo mai be am ma ye ka ko fa ngau ko yo o ka kalima ya mai se ule ko on fa kalisa ma ko le ya vale le mai o le o mala ko kala isola ko o mai le ko fa fo ya al fa mal eso me por el fo al power me fa kai ya nga le pisa o go ele misala langa o ma ko nge sangal o kene vai e ka al nga sa ko nga dia le nga fif so sa ya la o ke fa lo solo ya so nga le nga kapung ya mo kwa ku le fa nga malo kene vai ala ko ai me sia la uli ma la uli le oro me le fo kene vai ale sa pisi umal ka eo ai ka o ka el malo sa fa lo solo mo va ai me ye fai kene vai ye ka se ole on poco ye sa mo foi ai mo qual é a sera com me o fai foi le eu que me ngeio o bona la ka culparo ko se que ia o peu o ma fa ia o me o paro e ki te asia me gal vai ma se ia me la fa ale la vesa ngari muta tu sampai le kwa mangi gol fa ma ko ka ko komito nga lo la ko fa al me vola nga o que mo ko ile to ko que le acusa o fa kalanga nga me aki dia yo o que le upo aki que le ile bongo ko mai le se si me ka fa ka ko wa ka ko kan ka vai nga wa al me nga yo ngi ya me e ka sia me ka ko wa ka nga wa nga ye fa ma al sir kele wa ma se si ngi wa ma e le se ar kali nga ar nga yo no kele le fa e fo ba e mai le se nga no fa ngo fi ngai fo mai mal komiti mo ngai ka le mo e mo mia la ko singa upu ko le fa maro sia me e fai e tinga ngai nga o upu a ka ngai le se nga fa fa o le ka ko ke ko mo ulang fa la fa puse fa la mi makia ale voi la ka ko ke nga yo I fa ka ia e kunga me sili ole por nga mai ele ko ma ka ko mo le o se ko ma e se kuia mo ki nga ile sia ole bela fa ka ka ko ka mai ka penga mai Amerika va ai le e o ko lo ko soi fu malo io a kula songa awange mo se fulu o se fiva va le kaul o me fa penga ko ki le sau e fiwa va kulia fa mkalanga malea fa mkalanga e kau fa la fiai lo le kuranga ke ia le o man kalanga
te ko ngai e ka meu ya awange ko e sa ba le ka wanga ka ku kalanga le fia finge le skonga wa le uma yang ku le lunga tan ka fai lang yo ka ko malo ya mfa sa lo ko fa ku e mai la ko a le foi la fa fon mai ka ko ai ka ko ai ngai ni longo la ko fio mai o fa ka mala o le si vai ngalo pole ia tanga tai me se la fa ma ile nei o le tulanga le ao o ye tama ai ngol langi trong fa pe ale na mata we le mauta po se sta se fale ngosi tulanga fule le e fa ia ile kasa fa ngai mar si ang trong fa pe le sa tala ku fa duan pe fa la tele lo fina ngal le ba se si le ta pe ngal malo mo fu fa ngai alon ma ole ngalo nganga le foi sa o tala no mai ai anafi le sa fa la o tele atu tala tu ke mole so sonia mal pui pui nga o tato tangata mai afianga al covid inga luenga ua le fai fa wa on fai le tautinonga o mo meo atina ene al tatu malo fa wo pea in ia mo wai pea nga luenga lato nga luai ia me sala to fo yo lo fai lato business ma to tele la fa nga luenga lo alue le la e fa nga solo nga luenga tele ia no mo con kalate ia o business e tatu tangata la fa nga solo nga luenga le tafi pela ole nga luenga le na tala la fi la fo yenga luenga fa to ya wala o nga lue no lo alu pe ya nga luenga na e fa long lango i lunga o tato to fonga ole tilela le tawo nga luenga le tala la fi o le tu ai nga awala fo le mo wale tis e sa fa mtala mai e fa ngai mo meu so se la au fa la foi le a nga lo tu e le la fa ya la na vanelo fa ngai e mo wale le casa le so le casa le viliel masini ola le tis ya e pela o la usa o ta wa na fi mo meu purvao le ngato purvao ya kamari ne e o lo fa solo ako so solo e le ngato na la u i fa no la u pasi fu mo le o le va ve yo ku por ngala nga ngi mal makangi la fu ia ma ni pa o ole tawa to sfuta similiona fatu pe mai i fo ai me fafo me sala le tupe o la e mal tele del tisel na le en faio na mu i fale o ai ngai di mafo ya sa uta wai fo ila le tulanga le lo fucking wai ka ko ngalwa ole i pasio tu la fono sa tala i tu le mele company ne la tu te no sia le ti se sana o IPC sam fai no la tu no sia ia le ti ia e lo la in fai si so solo tu la male o le tau le la matio tatu sui ma tau le a fu mai fa nga swau pero na le na ti dia nga e lo ma fo fo mai o i le e te le tulanga al fa le mai no le osome ma le vela o le o le fa nga no swau o le la wa suia ia fo fo nga tu o mo la o lolto e fa la lango di sua un mai ia tu lu ia pe alapi
ai va ai ngai me o lai kongo mo wa kongo le kongo e ngo se mai ai le la to ti se le ta o ti se fa fo lo wi ngor nga me fo wa ka mi o mai al wa le mo me mo kongo sa bo e ka pio le vai ka fe mai le so vai e ka fe ma vili ai ma singi o lai le mo mai le ti ka pio le la mu mai asa ave le la ia ma wai le ti se mo mai le la ka pio le makan ale la mo fa popo ia i male a wala fo le o le fa nga yo la fa la fo mai fa ni i ho le fa o fia con o le menga pe se kap ia nga lo le lunga fa sa ai con o singi le la fa ri kasai fa vele fa ri kasai ia kasala nga e lo kulo o vi ai le masine e mo mele ni ma fela ai ga le e mo moi o le si fa fika ke le o fa tu langa no tau wa e mantua la o le la ngau si mo e company tua tole o le PC le kis o fa ka mo le le PC o se fai la fa so inga le PC il mo fa ia ma kau vini la ia le kise ale la o fa ma tu ia o nga si le la ko fa ka mai i le PC o le fa fitau ni la o le ala le tau fa tau o le melai o le power purchase agreement o le fa fikau ke le nga sa fa ke nai kako ai sa aleanga e mo ia ka mo fi ia e ki se ia e o mai al se mai compagnia ava fa la bia sa lis compagnia e se ia con ka mo fi la ko a le la loka i mo se fulu ni mo lo su ka sa wa fa mel compagnia e le ma sanga le yumi loka e lo nga ai le fai foi nga fa wa se lo nga sa ni se nai o le voi fa la compagnia o le ka la mo le 4 million e fa nga yo ia le la copisis le kulanga i mei o compagnia wa e compagnia la nga si me foi la ko le compagnia le afiel malo o compagnia le la afiel es que caus ia ma ole es que caus la nga lo foi es caus ia fa pisis i foi la le la ma wa la ko sele ai sia le anga mo por vaula o la yo ia me le anga o niu paonga me le anga o niu pau ia la fai mo fiela a ma ka i fa ma ia ma fa fanga ele ia le ka ngafi le o la ile ia le el simira no vinga no fa batu ni lai sene fa tau e foi company ele pe fa so te pe mele fele pisi e fa ka mai e fa sai ni fena e fa ka mai ia le ki se mo ele fai nga fa alu se company la bakale la ko ngalo se non è sempre un po' fai che foi se company la ko en ocean bene wa man ko o company como ki company la o anga la ko fa kala o falo ele ya ma se sokanga bel malo al bela la ya foi sokanga bel malo pu ela ko le ki se mai la fa on fa ka mai le si ile kau wa umma on madidi ele ya ele vanga le el poco fa ko ele fu in o kau o melange o purchase agreement ma ko velo in New York ile sul fondo alle recupero la il cammina e le fausia se compagnie fa bene ya e un manel ma ko karo e mo quale è ma se nga ka bombe al fa kalanga la uri o fies fu ko sanga
o la ko fai el mele al fa ku ya ku bo e pe o Samoa mo ia compagnie la ko ki no sia le ki se fa ka mo ile il malo e o ka ko la o IPC le fai el nga nga o compagnie el malo fai la ko con la compagnie SSI kapila kon compagnie la SSI la o mla vale e anga la ko fa kai e fa ku so le ngampu e mai ave la mo siele kis le la e fa ka wa ngai pisi al kaula la nga mai ko ko mo si la ku se profita le pisi on ko fa ka mo le pisi ya ka ko ya maka ko mo ya ko pop le la ya lu lo le gas power ya saulan le pisi le sa ole ngau mai le vai mai le la mai le makang ya le la fa popo ya mai banga le la ke le la au le skiptos lo la le nga a del fa ko le skiptos porque ninguém lá posso de ya la au fa la fu au so nga le ako e fai fu a no venga e ko bona nga baka nga ba vai isa vai nga ko la fa la fu ya mo pero sa pala yo o abo yo o la aula ya pe ka fasi fi e mo fa ola ile ya le afine a lu casa el fam kalanga la sa fa sala mo yang ngafi o se aku mo le o ya teknologi fobia sa mola se aku mo le ka ku pas le go fa nga yo ya me le fo la nga fa fe go fi ai o nga wala mai ai mo ya so so ni fa fu le nga singole ai o la fi e aí si ele se campani que ele nga levou eu a facal ngoi koia nga ole mal kapelet campani que ele nga alu lo a fia yang nga lu nga por mo sabai e ngola bai lo nga le memo me ka ko le ya ile ka ko fuang mambao e o fa ngol lima ka sanga le lua fe male lu fo lima o le ko fa ngol ka ko swau in swau fa o ma faia nga ngosi ka ko la ba etis mo mai le mano sile mo ko le vai le la o la au ia mal maka o ngale ko mo mi lo le mi on swau e non si el qui se fa fo tão fie mo ma ulang foi la ia la con fie e mo ko foi la al filikele ale ia al sungal kap ale wingala le upusungal kap mo ko o lo ia so kimu ma so makan eu ka ko vai la ya ngalelo se pise mo la ai mo mel mel makan ya ai fai fo la wa maros que le makan ya ele fai un pu no bueno que le pel makan e ka ko pepe e que le avoi la ngai sa ficao yo so la ngai papa mo ye vai mo afia e ka ko masing vili ai le kis e que le mo fa fica e fa fe ngai makako ya mesili leu uma fo ile proke leu fa solo ya kalsi ya fa ka mur ka ku fa mo e mo uma ka ku e kis e me lo mo ko mo Samoa yo ka ku le ko fa la ko ya ni il suo uso mai fa fuori kai milni ku so lima sfu persenge ole ki se le ka ko ki fa mai ka kai milni ole so mai e ki se ia fa fu
longa wala ko e afa le ala ka ko supply le kis le ko belana nga le la ko foi ai ele pare que se foi le e so so ni mai e o ku de lima kausanga o ka ko le ko fara na ngoi fa wa au sia le makati wa ka ko fa ka ko inga boleh nga ya ku nga ya ka wa nga ya ka ina fe tau ia wara fa pe mai wo titi vo swa umana vole le si si fa vole no fionga le ole mtanga ruanga por pulenga le o tine mom fa fo sei pe o si ya vai ma lima ole tatu fa la tonga por kombiti le fa la fa fo sei ole sa fa ile sa uninga fo le ya mo si tanga su lang tong fa pe wa ma tau no tua una ia la ma ia fo tu tua fo ia na i fo u to fa ele tem ninguém malanga ia ko ka ko ele que ele fale ia o fausia ele com whakamaraka ko Macau o le fuka ko nga i o mai mo me o kamare fui mo le ko nga fo le a mu se fale fa ngo fie on kape al kulanga nga mo mi ai e se au fenga nga wa o inga le ko sulu kasila le nga fa winga o le sisun tele o kamai ka le wo ya ya kamai ka e kong o le fo mkanga le o ka wo fa nga kamai ka o le si le malusi ama sale anga ye ke lo malo la le e un e malusi ke le sao o ki ngā makamai kai. O kele o kungu ula lorangi i tūlanga masani. Ai mai sa Afrika. E sa kele ai wha o ngang whangoki. I li e vi ngiao. Sa fo i whangela ko business. Sa fo i o ngā whasai kula fong. Sa fo i o ngā o whangela ko longs. Kasi alma fuanga. Ole ko nga kal ko nga vo ile fa le nga lu mai ai amka te so so nga kili ai ma kal ko nga vo i fa tel siangola ko o kamano yo le ulula le ala fa ka ko mai ya ko nga mga kukuai nga al mai ka ya yo la nga e kaua ole ave ole ko lu ole kamalo ola we ole la tuka ole vai al fanga ole fa ko ke le ngo le fanga mo le au ai ngo le kwa dia la le tuka nga ya de nga sa li fa fo ya ka ko ka ko ngo ole tuka al finga ya ole fo fale ba vai ka ba o suya ko le o langa on le fai nga fo le wa nga ila lo langa le aveo ya ko langa ka ko nga po fa sa po yo o ma ko fa nga ya me o le la wa ka mai ala la le me fa mai ele se me le la o ga o fo mo ki li nga ko e lo ale ko fo fa le ma lo nga nga fo le o fa yo o ko me ai ko inga fa ka ele ko inga ma ma vali nga pana ele me o ia e o mangi mo kia ele el ka mai kai el ko inga vo le sola me la nga le vo ile la ke me wa o inga ia tinga ma sa le atinga el malo ya fa nga le ngai ya la o whatever le fa ngai ya vela nga le ba ya ku le tulanga fo el kula mai o fenga palo kan ya wa ya fo ma ki nga kai palme le o ke man ko el fo sa o ya el wa su casi in New Zealand
fongo ia ka il Pasifika e la ngai le e al felo kusio al malo fakas le foi so ni ka ko fai ngwa ka ya ku e kwa sa le pa e ngo fakas nga malau la unga la le au ki rangi pa mai ai e iva pa ne mengi ala eleni tamakai kongo le fipo a leongo le ivanga e mo kongo le Pacific al kai mea nga of ngo lo bo si osi le formula le awala le la o foi mai lo o velo le cabinet ma avelo il parliament it was a very simple accounting formula. Le la ye le tulanga le ne. O le ki ato saol formula na le wala na. Ia wanga I fa tapula ina le fa io sul palmene. Ia me fa io me ya. Ia lang tu ki wil fa vai. Ia me fa io me ya. Ale mo le lima. Pemkale ya se lima on jamata so swinga palo em kwasi ako mayale lima mai swinga palo tatwai la toia piko maru pasenge nga mai le fa pot ele lima su kasila le o kumalo fa palo kale ale o minka makai e fa popola lima nga su rongo ile su yo pan ai ava pe ko lua ka makai ngal ko lu les e mai se I mai le lua mai se kumalo e piko maulu ko pase ia anga lima su ko lu le ai asau ai mawale lima ia wale ai lo le ia kula fongole e ku mawale le lima su kasi ia fai por e a local con ngai mawale le lima su kasi o fai pule il fekango momo e angare pole yale il ko pesuya yo kia inga e mo le la fa o le kulanga la nga I tamatai e mo bia ke le I fa fumu e le ngatol fa fumu por so fumu ava pena fo intanga no ma o ke le ko mai kai o fa ulu I mtanga luanga te ko la mtanga luanga o le vai faf ia we fa kama ka I le wa de ma ka ko am pasai faf o le te la o te mai tai fo le mo tapu ao ina te le ina luanga alu tatu malo ai ile au te lenga fo le tau tua a te mai tai va e sol malo Prima tau tere me se la ka mi ngei mal ka kuanga ya ku le sui ngol tau fai ngo fio no mu fale wa nga mu ya mo me fale ya me se fo e ka kuanga ya ku fa au le tau la ngal fai fonga fale ya e fa pe nga vo I male mango le o le lo ele on le ma fan o le ea yo fai ngo fio fo nga oso mo me mu o va mo ku e kele ala mau fa fikauria fa fena mtato danga ya tulu mona ile mafana o tawa le la mafuai ona fa popol to ivale o tomata e tonu al office foi mo o faci leva o telefone tomata o entalo ngolo le o foi lá la capi ka mingai lola al makwa sao la kapia tomata ile lola ia fa pena foi kai la ya se ka lo ga va ya ku sa nga ka ba le foi wo man matai e foi la ma ku pa ala fa nga wo ma ko so se ke vo le a fa fine ya la foi wo join nang malako e wala nga pesa ke le ai ia tato ne ta longa ia so ile singi sila le al kamalo
a so ne si o fa fin ale tulanga la na el tau te o tina ele tulanga le tau tu e nol malo ya mai se le sitia maulungo le tamai wa o inai ya tatu tam fanau ya marki ngai yon ngakula le so o tamai tai al fatto fine mu o se ainga po se tunu mai vesinga ya la magua le natura mo ile na fosia la to ile tu o la wa matan to ba ia fanga solo tamu sanga tato yun la kapi a pio le mo te to fitu a le lo ma to nei ia fo fa tau sanga fo le tato fo fa to la kapi lan tu langa ia fo fo ba ba so to da I malo si te to fitu ala tato tu ona file na matai le tato tamu sanga o sui foi la le petutia le walwai o leo sa super 9 super iva ale o super fa o fa au la ia le fa ngo polu so vai manono a prima leo mata na te fanga yo ta tu la pi la ka ko vai aku la fo fanga yo mai sila Australia ia le ngatana o foi isso no ia le fe ona mo mena o la ko ia la tu no malo losi mala la ka I tu langa tong fitinga po fe wa ka yo ia ngai me ya lo nga lau ta pena o la to le to ma al me foi la na ta pena le ta to ka penga la le ta pena ia ta to yoni al ka penga mo ka pia la ngi le sing to sa ya la foi la na le fanga solo ita lo ngal te mil nei e le ya lu tu langa vole le sulima fitu ya male talonga tmata le lai o fanga yo I ka ko coach walu ko nginga ma tapen penanga ya o nga finale fo ka va yel tato tunu e talonga mal me mongia quasi kia ka lo ka fanga to manna tu il lo fa sutas e no umana fa il talonga fo le la langilen tel malo ni sila na umo mai lo le talonga na fatla no lo ia le amatali o tato por clave fo e le na fa amata mai fa na ulaiti tu na lua le lua fe sutasi le na amata mai ai e na amata mai lo le taimi mo liu mangele ole mafofonga a fai a maka o ka maiki I le ka moe al ka moe a ho le mel na le skalonga ngai fa ngo le ka pipa ngal pa ia ho le a maka ko le ni fa ngau al pawala le me o mo kami ya maka o lo ka moe fa se ya makalole wo ka po sfuru so ko makalonga abakul polor kapi e fa che voi lì come che va ve la vivere al ma vofongala o ka makingi la mo kwa felesi de mu le kupupwa al ma fofau ma le songa e o solo si fiol ka makingi ma e fia lo po la le me la yo e como se fa se la le me ringa o so lunga a pu el ka la le pu e mo wai le la ale ma fa la ka me ki le mu o le pa makala aka umana ka me ki lo ku le sfulu su kasi po le balu I va sfulu su kasu lua ya kausa
e o ku nei se ia le mafuanga o lea me kokia ma lea i ko nga fainga kalo ai o le meu mo ki ngoa e mau le mafofo ka mi ngai de konalo i ko ka ora e pe ala e natural fo le nga ngalo ko mi kalo poko kami poko poe al mafofo al me kongwa nga le ai ngamba e le kalo ka ma ki sila la nga maka mai la e fa penga lai kalo o le maka mai ai la se yo lo pa me le on sa ina ia punga i pe ma kalo su mai ke fa kalo ia makuala le lua su su lua su ko su pa su lima su lo su fit su balu su riva lo fu ua se furu ko sa a fa la ko mai ki ka balu ko sa ngai e lua su la non ko sa ngai ka wa lua su lo lo le uri umana la ye le uka alongi uri umanga le nga nga i mai i por klame le la wa makanga ko kitilo wa esele anga ngafia el ka longa le nga mon kwa sikia le el ka lo le we ka kam fanga o ke longa o ku le si world cup wa esele me la ye ka ko Paula le mea mo meo whaiaonga. E sa voi le ia e mo le strategist. Ke loa le pekokia ia ma le wale sia mea lea anga ia ka alo le lei i loa le mea pue el ka maikiki. Ia ma le koe ngā kolegi e malusiai. Ia musele umarkingo wa manko hoe i lo kingo aia. E kolu vaenga tawa pe ka alo lapi. E kolu vaenga e vai ai ia musele o kipo. E ki kolengi la whakau iai. Ia marosi uma ia vaenga o lo kipo. Ma kwa kai milenga sa ua kama leo se yuri. Sis, alia ek mai. Ma sa ua i soi Samoa. Al kangaka sapi. Ngeila. O sa mo pikusinga mawa e ngai o le actor ki whanga i le langi le kaimene. Ia lai alua ma whaaria nga pea hui. Maka ui kaka o hao o Samoa. O mai la mawa e mele o ia nga Samoa. Ia lang kau mai ngei. Ia lua whima le wha. Saurola ngei whailonga i ngā maka i se yuni. Ya le welang o laku kai fai le mol meo le o le sa nginga sa o ave ia o fa malo fa kai ya mpa kumu male ma fa malo fe i si lungo pu o le la o kai foi la se yuri o mai rof sukas a ka ko kamakilani le o le leile le kalo. Ia ma le foi la ua build up le kako vaenga i Kongo le official palmia e ka o diaspora department o le kangalo ng fatko le e so type ma na o tatanga te ifa. Ia na wai ma le ma se yuri Kongo. E langa mo mia ia kulanga vo le ngai upu fa la i au le maununga fo o le tulanga wo ia lato ia ma fo sim kai al pawasinga mea nga te fei o le ofo longa mansamboa ai fasalo ko il motsamo e kasia singa ka pu e fa penga ai lungo o mo o penga ka fai ya ai popular ka ko sa mo singa sele mai sponsorship fa ku pe ka ko ka longa i fa me sini nga vai ka ko o me ka ku
e la nga fai ma ko fo nga fi yo le ngai nge ko sanga o ka ko kala ko pe ma mai ni se me fale ko ya pa ko le mar por kala ya ka lo la ka ko ka fa nga ulai le wo ngai wa lu su balu ko sanga lo ga wenga e ka nga ku nesi ka lo nga la o mo kwa me strong an me wo i ka ya ka si ya ku nga kai o ka la wo le fa mo boy ya ka ko fu le vola wo ngai ka ma se la ka mo mai le mo va su ka lo pa ka kala la ina skofi ya so vale lo sa walu maka i ka ko ka lo ya mo kwa fa fi finga le li o si mo ko vo yo se la sa ka lo mo sa ma le la ngo foi tanite ya la foi so sangi foi afia ya i pula ke lo ku mele o lo poi po due ka sanga ka luai la wa se singa le universite ya lo fole ma ko felo ya ma ko foi o sui o le pula ole ole Highlands ole foi ia ma le dina ole fianga la ole foi usau ia seri ile wala lo foi la kapi ia ela ma ko faiao ia ka ko ka si mo ka ko fa mo le si pon la langi ale o mo nga fa si la ku va so nei le sa fa la wi lo ai le ia fenga ngale o mga ngos ele ba Australia ma Samoa ole a fausia ngai le no fanga tu ton ol por kalamele Australia mo le una ia ala le Samoa malau mua o ngayo inga ia mo le una ia talo ngai fa mol pacificato ole lo kapi ole liki ole basketball ma soka e ma ko foi la le soka la baia la le wa makanga lu o malai kele fai ele ku sa ko ole a pie pak e fa ku pe mai soka la van milio Pal sin mun bulla le sa po pe mai la tru da sa no va so te nei me se la bola na batau na te le alo fa mambanga na batau sa tani fer malo tu sa na batau del va ngal fas ya so te nei lungo le si fonga le tru po tu ipi ai nei va nga e tau o to mai po la so fina ngalo o le sulanga le mono tanga le fa pe mai a ese ya be se fo yo me alo fa ma fa na wa o nga tulanga le a fua ma na tu pe ave ya so fina ngalo le va montang elo o le lo msalo ya la vayas ol monkanga ta puta no itanta ai me se le walu ya fa msonga e le monkanga ma ta pu autu ile sao ma le sao o se sui fatu mo le palota ya al tulang foi aonga ya aonga fa na bisa la fa na like ya antena fa no le a foi ele mele lo ye ele não me foula o fofo nga ba ma o le fa ka ki me da ma so ni me a de tu ya mai fa lo que le foi la ma ko por kala alo te vai a tu pe le fa mai e por kala me al dato malo ya la voy yo o va nga le o su tua yo le chapi la to fa tai to ta mana tu e me fai ale fai fatino al malo e to fa we ne la to ana tau o le nga foi na o le atu e o mai o la tu fa wa pe me ale chapi pita fa pes e mani mai le tu langa ia o fai tau ia fa boele
ele fo o le me to na to fai ya to se valu o avo yo o fai pule fai ai o na lo ien pati top ele al vangal ne we longa fo ien nga lu ya mai le se va nga to fatai ta e le se va nga fo i to make ponyala ko me fa la o mam lama le atu a o lo te mi fa la u le nga lu ale e fa la u le ma to na ta le lo ye va mo e lo ku maka e nga ia mal mai le atu no me o ma fai ma me lo fa nga solo nei ma me lo fo mo lu na le nga ale no fa lo mo tara e sto ina al fast il interview sa fai la sono tala wole la vai me le nga fai ni malo e ye tanga ta fa pena ele nga me la to vai ele ya se me le de ele nga la to vai ye ki le fa ko wa tanga ye le nga le lo ele nga ki le ele upu ele fa sa mo ai kalo mi welo le po afangua e ke fiu ko le US o masanga ya ele ai kalo mi welo ya nga le pa wala le me fa ye tangata yo no mo no fa nga wa le si ka po me nga le me o le afai ai le tulanga le sau pu le ale montanga pe e o mai lo abes a wone to avea mai ainga e me fai ai on aluse si tava fa pule ole au atole ole ki atole ole fa ale filifilio tangata nga ole filifilio ta ya nga filifilio ta ye mamao le lato pai filifilio ta foi fa ma po no filifilio ta ye lofa meria ole montanga aisha le anga le kaimia e ki makai ai wa me foi ere e te awa fai no sao po se lengi po konga po palpala malo longo wingo sao nga me ai fai o i e loai le tai ma maulang ko fa le tai e fa maoni lon tof e che confia lo mai al kaimi o fa pa ia lo nofo ele no ingo wa usuru wa velo o e matayo no a makama te milga lo mokaka me fai alengu ia fai o lo to tuol na ele no o mokanga e fai no ele no ele aya mas a fai o me fa la velo ai ele ko ai o me fa le ai ele o se mokanga al melga ai o tawol na le mele o matai e ke makai lo ona matal ona e alu lola e o logo langa ko kawa logo I logo o ame foi le fai me tau tua a wala I saunga me kupe konga me ai per para balona polo kau upu
ke le mau kau ku ses kau ku koko lo no ngo le mea ya sola kau e anu lo le se nu u se kau e anu uma ka yo kau al kau ku koko al tau tu nu u tu malo al mo ka a me fai kau wa lo o fai a le me foi la o inala e kele ai lo malmalapa el psychology i tu manga i konua samo makuala o kau kua upu e kau ngai au wai fongo se ama koisi paru sufuru fixful pasenge o longo su pasenge o le monkanga o lo awai kongo o fontanga no ma fai no sa e langa o i le o ai e train mai ai o il sao tonu ele tulanga elanga ka o le o lo launga o le o fa samoa ai matala tala ai lo mafafau i o wala se fa le ai le lu po kongu wa le la tina lo le akinga el sam atina o atina o so fu maloroi e la ve uma ya i ya ma so pui ngol file mu pui ngol o le file mu o le lu pui ngol nga le tua menga e a fu ka u ke le ai mena el montanga ai inga i mangingo i al tulanga le o me malaya e a fia e le tulanga o le montanga a ko kele foi la ia tamata e makai sa o makai ko nga uma o le safa o le ngi mo mai nga e le ko vai e ko a ona inga fai a fono e ke la ngonga le upunge a ka ku sa songa le lo kas le fai malo le ka nga malo ka ko va so le alunga makai e kongoru ma makai e ia pia le fai alunga le o misia o mai fongo lo ai ko malele o kiu ke ngalwa e mai fongo la tona ma le fai ala ko la to montanga longo ngal vanga la e o ma mo fo le longo le sivanga o le vanga longo isi mele kai ya ko o mai o fio se fur ko sanga lo se fur ko sanga e le ko vai e foriga nga me ala la ko ai po se mari o ka ku le la fala na ta o tele me le vai la ka e fa le nga fa el ku la fongo le e tolu to sanga o ingi ina ye lo le wa ko ile tu ai me fa ka sa ka le vai fa fo ngofo ya pia le alu kwa o ma le ya le lima ka sanga ngofo ya pia inga ia fa mali nai le si vanga le tu la fono e ka kau o nga ia pia o i ngai sa mo il toto sa e fa mali inga la le menga ana tupu le si fa fera sa ko ko pe pia le yo ai kwa le la ka wen va nga la le e pu e lo il mokanga e ko sa la pe ke sa mai fa fo a ko lo ko sa o e ngai ai le so mokanga o ila pu e yo e ke le fa ya ga ya e fa la nga e fa mali inga le ia le tolu to sa ngai te ye ai le fa mali inga lo fai monta e ke le anu ai palo wa le sa nga ka wa ke le mal mai e lo mu le se yo mu po le kumalo e masangi ya ke oi nga lu ko wa e ke le ango ho le mu nga pa le le me ya ba wa le malwar coffee e ko so fo invali le lu ko fo e fa ke le nga suia ya so ko nga sa ai ni fa ka wo me ya nga sa wa malwar coffee le lo i fa fo pe causa nga ko le ko sa e o ai fo mal pan al pawale mi ka solo o el fai pule ia malu so e me ai solo ai fa poi ponga i fafo
ia mawhai la ngō solo ma wha se le manu le ua koa kua lai o le kulanga la ngā kawai mea ia e whala le tāua le mamlama le mea o le batai mai se la skepo te makai ai o le mea mua e kalangor ko ai a vakule o lau tomla fengofia lai ka o ina wa e so ho il ka ko le vo le sa ile malo e sa ula sa ka ri sko inga mangi pachi mangi kikeri kekere yo le man ma sang mai la kari mai fam kai mo so mo poko mai fa fo le a fa e ka ko ai nga e fa e il katunu ya ko lo yel makai kele le yan fa mo nga pa vai pe o wa al mo kwa o ki a ko fa mo boy le ngi mo nga mai nga le ko ai o ki ai ko vai e ma ko e o ai fa lu pe nga lu e le lo e singu e le lo e ka ka le nga ngi mo ye pia po ko un sa o la ko ai e le lo po ai e nga ia nga makau e nga lo ku le se se o fo ko ke le ke au sa fa mai o ai le ma fai nga lu yo a fai on sa fa e a wala ku kongi ele makai sa o lo ai ala la lo e a fai vola o fa ke ele makai sa e o ke a foi malako foi ala a fongol o ke a foi mal ke me ye ne o ilo ele ko ke o le ngala o le mele a fai lo lo makai ia e fongol mo le a kasi lo e kapa lo la wip o ila kapa ila wip e kapa e lo ai e la siau mea lo fai vele ai nga o lo ai nga e kusala e makuala ne le fai lo safa lo sa fai lo lu al kapa yo le nga o nga sis me fui sam ye lu ya nga le ai yes kamile e makua e li luma lo fai lo fa fikai ia fai ngai ala kulafo makua la o la wa me lo fa i lo la vai ale ke le makai e lo ngu la ngale uso lo ngu ia a lo la wa mo ke ringa ku pe me se la pe me mresa lo ku pe su me mo la ke le ka ko ngu so me se nga ko su wa fe nga ciao le su lo ko su wa so se fa il coupe che le e a vo e kana fu mai pa no la fai no sa fai o mai no u su lo ya ke ya la fa qua e makai lo o le go ale winga la va mkala ngale ya e mal la mal le me e le fai ngai makai se lo nga e usu ya no se o ke fai a ko ke le ia ma fa fikau e finga wa isu ngure yo nga ma ko wa foi le yo ka po ile ai ga ya ke ya wa mai fa lo longa ola ala wa makai ka e ka ko se mo me ku luku voi e le fai nga ave makai se longa usu ko nga me ana le o mai ngi si o mai feo ai solo ala le fai le safa ala wa feo solo ma fe ave sua fo makai se o ke le me fa tenga le ku ya me se la pe fa pe e ve pe si ngu wa le si meranga e ke ya o fa no ku lu ngu ya le si ngu e kasi ngu ya e kasi ngu a fongola ai rua pe kongo a fongola e ngofo mai le li sili o le sipi kongo le sipo mo kwa kala ai ngofo mai le li sili o le sipi kongo le sipo mo kwa kala a mela wa kupo ngu le o le o fai le la ko li sili le e mo kwa le rua kwa
ke lo kai mi o nge ya lu sila sa nge ya lu sila sa nge o le la wa o mai lo o mga lo la ngu la e lua ma ko ngu ya o mai ya ka nga le ai ka sia ko ngu ya lo ku le ai wo lua ma ko ngu o su engala o ko le mele e mga o ya e sia por ngu e sia por ngu o le la e ka fi ku irki al kila al me ako ele se por ngu e fa yo ko la fa pa fala ai o fa le ko ngu ako ke lo le lo el malo e kasi al ko al mela le wala nga punga ese le singu o al mela nga e kasi ale le isi o sa umana e fa lo ai ele va con la cosa o la cosa fue dice ya me plan nga le ko punga a so i funga ile me masane e ma kwai o nga luangu ya ko langa nga ali ko le si va e muri ku langa o le va no sa wai ya o se la fa ku pulo se me o ese ai fa no mai la le malo e va kwai le fa yo bo luangu e ka lo langa lua e por ale ke le yo me fa pena le ku punga al meia e kasi algo o le la wa mo mai ele mo le meo le o le mo kanga le nga nga fai ka ka lo o le mo kanga e unga ia ile kanga ka e kau o fa mau ngi ro makai ele va pe e ke mo le nga makai ma solo le fa lo wa e la ye le ngu e fongo fa kasi me le ye le ngu e ka nga lo ke sa fa ko ma fai au so manga al menga ngor ka ku ka ku fai so manga il fa le ngos fa fica o ke o le fa fa ngai barco mashallah da va pe oi e sa fu fa longa ye ya ke le ala ba ko fe ngai so so o ngai fa nga e ma fa i bela ku pu fa ko se ku ye le o la fa ku ia nga sosa nei lo le ile ergo io isi mea pe dua fongo koru fongo fa ko amor ko le si mako sa fa ye ko il fongo a ke ilo wa a ke lo kula o la lu ngala lo ele melo ku ilo ngiu lo ya ya ala como vamos furi mali lo ma fa ele kulanga el venga lo tiene ya fai lo sia voi sosa ala la sosa vai ele va a ka ini va per agua buat boleh ni makayur oleh sa sope le fau mercado ngo fa sa va per agua ila pa le pot ale wi ngole ne ka ke malam lam ni le il fa vai al cu lo ngi ol ka ele kau fa mamma ai lo le ya ko kula fale ala mele ko ko manga nga o ia ke le se ko me ai mo mai ai o le wa ku wai fa va au ko wo fai le fai nga ele kan fe ngai fa va o mela ka kier ma ka ko ma fo fo ia se saso ya fa lo me lo pe isko e se le nga kaki e ro wal mele ba wai lo ka wa lai lo umba ya kolo po lo me maka kolo ko ya ma ko ya nga wa lai lo maka yo ya le fa vai
Alai whakangali loa. Olo ko kongo mo meu. O mo kwa ke leo whangapol. Ki lai. Lai whaia. A rokular ka ka ele masa. Alai wa pia kwa. Papau kele ngi mea sa kalangoi. A le wingal nga. O mo meu fongkanga. A makai o ele upu. Sa liu whala au mamafa iai. Le ko whalo loko. I ka pau. Ya mai se ka ko foi po. Ya o punga masa. O ngisi ala me. E o mai ya el malo. Au akula ya ka. E kasia la karifa. Bueno sa. A mai se la pe fai e o whakasim ka upung mar kofingo se rai mga e whapopo se la kupurmu kilo mamao kwai o maka yo mai loa ngai ari ke kelere o le gua le la mai a se ka manya yang banga mai la ka upu ye makaria le pagola sa mai ko kilo le ya le for ko bau alonga wi ngai ko ni mal fo o ko purmu ele ia mas purmu e kofia se ilonga au mai le fo o ko a pa kofi lo le purmu o tengo fiel com kau o ngalo ya ke o le simu kai kau simu ya la fa pe o mai o ko o makai kau simu ko kala o mai ya o makai kau simu ana ke lo le ya tengo fiel com kau al mega wa ko faia o le fa nga la ko fa ale ko mai la fo mai malo le venga inga i maua kwesa ko pura mo fo se so ye ko ke fa nga me ale ke lo ma wa ko ka male fo ko ka yang kalia le yang ma ko pakalo fa leo e a ko lo va so que el fon mail miska o leo wa fa lenga e male fo mai la ko por mo ele wingo al fam kala ore ke le ole ko mai ke maua i lo awai ko ole fongo ole mo mai fa lo ya mai o mai ke le ko fa me ko pula ngapalo le ole fa makai ya nga e pula ngaka o pula ngapalo ya nga ile pula ngaka ya pula mako pule inga ya kofi le mu le mu le voy a la yo kofi le mu ya ko ka kofi melanga ele me fai ka e ka fa wa ni nga lo kule sa fai la mo ka ai su e fo o se me nga fai ele sa fulu po le ruas fu ka usang ka loi se me asa kasi ole mele ole ele se mo kanga mele ole mo kanga ole me fai pe se yo ai ga yo ole sacrifice ole osi ka ka mai fai ya le vola nga e alo o fai changa me ele mo se me la me fai e ko koma lo e makwa e alu a ke ko koma e ke alu ke ai ilis ka pe yesa nga i koma si mai wala ke ko mai le i vo ko lu mai nga kai mai ke pe yesa mala la nga ko si fai le la ko fala me la o bianga a o vo inga lu o le se ko anga ya so vo yalu kala ma se wole se ko nga ya le ainga ni pe me se ma ko nga mi ka manga o ya ma alo klo ka ri e ko se yo ke pula e la sofo ya le nga so fa mo le pe ya se ka wa nga ko ai na si ka o ma ko
e masi fa masi mai ngo ko sa lo ko fa ko me ko masi ia me nga masangi ka ko kwa ai ma kwa le masangi ya ia le makai le e mo fo e pia sa e ana mai lo ka sa fa i lo o le lau ciao malanga steak malanga fo mo e le masangi lo nga le ka ko lo me ko yang isi me ko tele dai fa tai tele lo fronga fa tai mo le noa e manatu e toi fa volta klame le va so mo